بسم الله ودين من فسق السن حد أملاخ كم يحضركم بيتسب أملاخ كم يكنيهم جابير أملاخنا سمسكنهم كم جيلنا كن الرخاء سلزا خالنا أملاخنا مسكنا نفس حيو جابير فايد لهم عن تدما بقالو خمخرنان كم أدناني نعلم عنتي تداري نازل أرستي نتما قدو تفلتوا وإخوهم زبليو نتما قدو تايتقبروا إخوهم تفلتوا وإخوهم نعلم أنت ملأختي توسيل الزلو كونجيل يوحنسيو مرافع ستربعته أبصلت كلنا خبزن ببنايو تا حيل قال توسيل الزلو ستراي كم بباي أبيت أبوي بزوح محضر الله انت زي هلو جنا من أجركم نيره حجنا سفرة خدالو لكم خير الله كيد سفرة مس أدال لكم أبتع نزل له ونسخاتكمون أو من تختلو تملي سخمس يوم سايكوس دكمي نبتعنا زخدو من قدو تفلتوا ويخم مقدن حقن هيوتن أنا بزي بأي حدو كان بابو زمس يلبون إبلنا كن من أبت مرتنا مخنا ذا سنبزيا شواعيتي سنبت ناي زمنة تنسايا ذا حلف حمس دما أرقت بيتنا يسوس كريستوس ينيرو سلازي أبتي وشتي زمنة تنسايا نؤز زمن زبهلالو قال خافت نؤز زمن زبهال لما زي نؤز زمن أرقت مالتي سلازي كابت مالي ذا حلف حمس جميرو كساب سنة أسشوعات زلو بانقا أمين باقوا تراجز مالتيو نؤز زمن أرقت تباهيلي يزقلص مالتيو نزناي زمن أرقت قداماي سنبت مالتيو نذا سنبت زيا ناي قدوس يارد تسريع لزلو مزمور نحرينا دما بسنبت أرجع حمر زبل كينو قويتنا يسوع كريستوس نحيل مسيرو أبصار سيد معلت خم تقدس صحبة زبلو 5 سنة نخلو حزب عالم دما سلام كم زجبرة سلام كم ذهبه بخبر دما نفس ما كم زعرجة نتي سنبت لسرع دما مسجانا 5 جب أزجلز حسابي زلوا مالتي لذي أبز حلف نامنت نحذكرنا عرس غلط مسكونة تاينا تمهرنا تنسى مسكونة خنتاينا تمهرنا نحريلنا عرس غلط قويتنا يسوع كريستوس مسكال من أنتنا قبل كم سغلة لذي جبر مرحنا مخانو اتناي مسكال وعلات إنا تمهرنا نرنا مالتي أبتن سعيد ما قويتنا يسوع كريستوس مسكال تراي ميتون تتصرف مدحان أمر خبنان مسكال سلاز موت تراي أخولا يكونن نحيل مسير دما خام مقابر كتنسني روا إلنا تمهرنا نرنا سلاز تنسعيد ما أكل جبري دحنتنا مخانو إنا تزاربنا مالتي حجر ما أب أرجت مسينا لنا سلاز أرجت دما لك خمتي موتون تنسايون جبر دحنت مخانيا كلام لاس مرنا وتكسان ونسيات مرنا مالتي سلازو قويتنا نتي كل مكرا مسكال تقبلو كم تقدسات صحبا زولو دما كم مقابر أبصار سيما عالتنسيو كي عرقن تسترف مدحانا رقوز أي مخانا نيرو مدحان زركب سابون أي محلوان نيرو مالتي نالباش نزخر دعنا أنت رأخينو نايبولي كيدان زفصام زنبارة في الله يدمان سلحاتي زفصام زنبارة مسواتي مرأي أقداسي كخوني مالتي حدثب أبولي كيدان حاتيات انتدى فصيمو ككم عغمو مسوات جنشال حيزو نافت بيت مقدس زمسه مالتي سلازي اتي كاهن شو انت يقبر إيدكا أبلغلي زنسسا أمبر يبلومو إيدو أبلغلي المسوات تقريب زولو جنشال أبلغلي ينبر مالتي بخلا زراربا كافتي حاتياتنيا سب حاتيات نابي خيدالو مالت نافتي المسوات تدالي زولو بقيع خيدمو اتي كاهن شعو نتن مسوات استدالو وجنشل انتاي قبرو يسوو نتدم نايت جنشل لما حيزو ناب أسعد يأتمو أبكن مجزي أبيهر دما يقربو إذن نقول كسبات فسام بتي ترى زخونة كهان يفسام سلاز نبرة جزياو زخونة أركي جزياو زخونة محرت رايز ركم نيرو مالتي انتو هنا جن أب عمد حدا جزية أتليك كهان نسلا كل حزب مالتي مسواتي يفسم مو نتدم تحيز لما أبزخنا مع غرجيرو ناب قدس زي كونس نافتي كينوت مغارجا مالتي نافتي قدسان آتيو نافتي تابوت أملاح زلو آتيو نتدم أبلعلي نسقنا برمو تي جزياوي زنبرة محرد دما ملو زخنا محرد حزبي يركب كم زنبرة على أملاح ينقرنا مالتي
ስለዚህ እቲ ተራ ካህን ኮነ እቲ ሊቀ ካህን ዘቕርቦ ዝነበረ መስዋዕቲ ናይ ሞት መስዋዕቲ እዩ ማለት ናይ ሓደ ዝሞተ እንስሳ ደም እዮም ሒዞም ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኮነ ናብቲ ቅድስት ዝኣትዉ ዝነበሩ ማለት እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ሰለስተ ክፋል ነይርዋ እቲ ኣፀድ ዝበሃል ነይሩ ካብቲ ኣፀድ ሓሊፍካ ድማ ቅድስት ዝበሃል ነይሩ ካብቲ ቅድስት ሓሊፍካ ድማ ናይ መወዳእታ ቅድስተ ቅዱሳን ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተራ ካህን ንስለ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘቕርቦ ዝነበረ መስዋዕቲ ናብቲ ኣፀድ ናብቲ ቅድስቲ ሒዞ ዝኣቱ ነይሩ ኣብ ዓመት ሊቀ ካህን ግን ንስለ ኩሉ ሰብ ዝተሰወ መስዋዕቲ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ሒዝዎ ይኣቱ ከም ዝነበረ ናብኡ ከዓ ተደኣ ኮይኑ ድማ ነቲ መጋረጃ ቀሊዑ ዝኣቱ ማለት እዩ ማለት ኪኖት መጋረጃ እዩ ዝሓልፍ ምናልባሽ ዘይተነሳሓሉ ሓጢኣት ከይህልዎ እሞ እግዚኣብሔር ከይቀዝፎ ተባሂሉ ድማ ብነዊሕ ገመድ ተኣሲሩ ይኣቱ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ማለት እዩ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ግና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ህያው መስዋዕቲ ኮይኑ ኣብ መስቀል ዕዳ ሓጢኣትና ክኸፍል ከም ዝተሰወአ ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን ከምቲ ቅዱሳት ፅሑፋት ዝብሎ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምስ ተንስአ ብክብሪ ድማ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ እሞ እቲ ህያው መስዋዕቲ ሒዙ ድማ ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ናብቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ዘለዎ ናብኡ ከም ዝኣተወ እዚ መስዋዕቲ እዚ ድማ ቅቡል መስዋዕቲ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ሕጂ ንሕሰብ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝፍፀም ዝነበረ መስዋዕቲ ስለ ዝተሰወአ ጥራይ ደሙ ስለ ዝፈሰሰ ጥራይ እቲ ሰብቲ ሕድገት ሓጢኣት ወይ ድማ ምሕረት ይረክብ ኣይነበረን እንታይ ደኣ እቲ ደም ናይቲ ገንሸል ናብቲ ቅድስቲ ከኣቱ ነይርዎ ናይ ተራ ሰብ ተደኣ ኮይኑ ንስለ ኩሉ ህዝቢ ዝስዋዕ ዝነበረ መስዋዕቲ ድማ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እቲ ሊቀ ካህን ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ሒዝዎ ከኣቱ ነይርዎ ማለት እዩ እዚ ምስ ተገብረ እዩ ሙሉእ ዝኾነ ምሕረትን ይቕሬታን ዝረኽቡ ዝነበሩ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ መስቀል ጥራይ ደሙ ኣብሲሱ ስጉኡ ቆሪሱ ስቕ ኣይበለን ናይ ሓይሊ መሲዒሩ ድማ ክትንስእ ነይርዎ ምንትንሳእ ጥራይ እውን ኣይኮነን ናብ ሰማያት ድማ ብክብሪ ክዓርግ ነይርዎ ማለት ስለዚ ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሓደ ተራ ታሪኻዊ ፍጻሜ ጥራይ ክንፅምብሎ ዘይኮነስ ወይ ድማ ክንዝክሮ ዘይኮነስ ናይ ግድን ኣብቲ ናይ ምድሓና ግደ ከም ዘሎ ስለዚ ድማ ማሕተም ናይ ድሕነትና ተባሂሉ ዝግለጽ ማለት እዩ ምክንያት ዕርገት ጎይታና ዝተፈጸሙ መንፈሳውያን ፍጻሜታት ኣለዎ ማለት እዩ ብመሰረቱ እቲ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ መስዋዕቲ ፍጹም ከም ዝኾነ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦ ቅቡል ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ካልእ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ኣብ የማን ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ እዚ መቐማጥ እዚ ንስለ ገዛ ርእሱ ጥራይ ዘይኮነ ንሕና እውን ኣብኡ ተቐመጥና እዩ ዝብለና ማለት እዩ ካልእ ድማ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ ብዝበሎ መሰረት ድማ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ኣብ የማን ክብሪ ኣቦ ምስ ተቐመጠ ድማ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝለኣኸልና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሃዋርያት ድማ ነዚ ፅባሕ ሰንበት ንፅምብሎ እቲ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ንብሎ ከም ዝተፈጸመ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ከም ሊቀ ካህን መጠን ድማ ኣፍታ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ሰማያት ቅድስተ ቅዱሳን ድማ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሊቀ ካህን ኮይኑ ይረኣየልና ይማልደልና ይጣበቐልና ድማ እዩ ንዘለኣለም እንነብረሉ ማሕደር ወይ ድማ ስፍራ ድማ የዳልወልና ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ዝዕለ እዚ ንባብ ቅዱስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፈድ 1 እስካብ ፈድ 12 ዘሎ ድማ ብዛዕባ ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብዕርገቱ ድማ እንረኽቦ ረብሓ እንረኽቦ በረኸት ደዘንቱ ወይ ድማ ዝወሃበና ተስፋ እንታይ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ስለዚ ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሊጥና ብፍላይ ድማ እዚ ብዕርገቱ ዝተዋሃበና ተስፋ እንታይ ምዃኑ ኣርጊፅና ከይፈለጥና ነቲ እምነት ክርስትና ብውዕውዕ ዝኾነ ድሌትን ስምዒትን ክንነብሮ ኣይንኽእል ኢና ተስፍዋት ኮይና ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዚና ብተስፋ ዝሃብተምና ኮይና ክንነብሮ እንተደኣ ኮይና ብዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃበና ተስፋ ምፍላጥ ክስተት ብዘለዎ ርድኢት ክህልወና ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ጎይታና ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ንሕና ድማ ብኻልኣይ ምጽኣቱ ኩላህና እቶም ተዳሊና ንጸንሕ ከም ንዓርግ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ምሕደሪና ድማ ከም ንኸይድ ነቶም ከይተዳለዉ ዝጸንሑ ንወንጌል ኣምላኽ ድማ ዘይእዘዙ ሰባት ድማ
نتي نايزل عالم إجانا هيوتهم وسانة كم زخوني قلام لاس نقرنا مالتي تقدمي تهم حتى غريبات النازلة قويتانا سفرة خدال والكم خيد اللهو زبللو انتهيت ملؤختو انتهيت ترجمو مالت حجز فترة حجز صرحة دي ولاس كل سود ده يكونن زبل عمل كات حتى يزلو مسحة قدسنا تتنكي أنا أنت الآن بيبنايو أب سماي زلو خنا أم مدري زدمسس أمين زرهسس زدهسس زجبت ولا ترك أزبها كله بقيتنان من حنان يسوع كريستوس كم استفتر قلام له زنقرنا سلزي بتن شدش تمعالت دما اجزيابيهر نتعب سماي كنا أم مدري كفترة زنبرة خلو فتيرو صريح وديو سلزي دما بتمعالت سنبت دما انتهي قبر يزبلنا عرفة يزبلنا سلزي دما عرفتي إلوخ سماي خلينا نريو نايبراوين صحف نحرينا دما معرف أربعة بزعبات سبعيت معالتي أبقل سفرة أملاخ دما بسبعيت معالتي خاب كل قبرو انتهي قبره عرفة بلنا مبارن حزب أملاخ عرفت سنبت نبيرات الله مالا كمي اتناب عرفت أملاخ زعاتوه كمت أملاخ كاب قبرو زعرفة نسون كاب قبرو عريف الله سلازا حدو كان يدك إسرائيل نايزيم إزاز آيات ختلو كي ودق نبتاني أملاخ عرفت تياخن أتو نقادل بلنا الله قويتا أتون كلكم اتصعرون سرزو خبادكمن أنا أعرفكم نابين عيلنا يكونن قويتا عرفت مخانو ناي سنبت مثالي مخانو سلازي أب قويتا مهلاو أب عرفت مهلاو كلام لاخ نقرناي قم أفتا ودوت عالمنا زلنا أفتا قزياويت اتبهال نايقشنت منبرين اينا زلنا እግዚአብሔር ግን ዘል ዓለም ከነዓርፈሉ እንኽእል ዕረፍት ድማ ኣዳሊልና ከም ዘሎ ናብዛ ዓረፍት እዚኣ ንኽንኣቱ ድማ ክንጋደል ከም ዘለና ይቀላም ላስ ነግረና ማለት እዩ ስለዚህ እዛ ዓረፍት እዚኣ እታ ንሕና ብዕርገት እናኣትዋ ሰማያዊት ሰንበት ዳእምበር እዛ ሕጂ ሰንበት ኢልና ንብዕላ ዘይምዃና ቀላም ላኽ ብንጹር ዘቐምጦ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አቦ ኾነ እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ክፍጠር ዝነበረ ኩሉ ፈጢሩን ሰሪሑን ወዲዩ ስለዚህ ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይዳለሁ ክብል ከሎ ደአሞ እንታይ ማለት እዩ አቤት አቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ይልናይ በተሓደ ወገን ድማ ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይዳለሁ ይብለና ኣሎ ስለዚህ እንታይ ንምባልዩ ናብዚ ዕረፍቲ ዝንምእታው እቲ መሰልን ዕድልን ብኸመይ ከም ንረኽቦ ዳኣሉ ዛረብ ዘሎ እምበር ብዛዕባት ሕጂ ዝዳሎ ስፍራ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብኩሉ ግብሩ ፍጹምን ምሉእን ስለ ዝኾነ ምናልባሽ እቶም ዝድሕኑ ሰባት በዚሖም ስፍራ ስለ ዘይኣኸለ ስፍራ ክውስኽ ማለት ይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ፍጹም ኣምላኽ በቲ ኩሉ ፈላጢ ባህሪኡ ድማ ንኩሉ ዘድሊ ሰሪሑን ፈጺምዎን እዩ ስለዚህ ስፍራ ከዳልወልኩም ክብለና ከሎ እቲ ንሕና ናብኡ ናይ ምእታው መሰልን ዕድልን ብኸመይ ክንረኽቦ ከም ንኽእል ብዛዕባ ዳኣሉ ዛረብ ዘሎ እምበር ብዛዕባ ካልእ ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ክብል ከሎ ገና ጎይታ ኣብ መስቀል ኣይተሰቕለን ኣሎ ካብ መቃብር ኣይተንስአን ኣሎ ኣይዓረገን ኣሎ ስለዚ ስፍራ ከዳልወልኩም ክብለና ከሎ ናብቲ ናይ ዘለኣለም መሕደሪና ብኸመይ ከም ንኣቱ ነቲ ግብሪ ምድሓን ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን እንታይ ኢሉ ኣሎ ስለዚኻ ኣምላኽ እቲ ምኽሩ ከም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ኣዝዩ ኸሪኦም ምስ ደለየ ብማሕላ ኣብ መንጎ ኣተወ በተን ኣምላኽ ክሕስወለን ዘይከኣሎ ክልተ ነገራት ተስፍኡን መሓልኡን ጌርና ንሕና ነታ ኣብ ቅድሚና ዘላ ተስፋ ንምሓዝ ካብ ዓለምን ሓጢኣትን ሃዲምና ዝወፃና ብርቱዕ ምጽናዕ ክንረክብ ኢና ድማ ከመልህቕ ነፍሲ ድልድልትን ጽንዕትን እያ እሞ ናብቲ ኢየሱስ ብማዕርግ መልከ ጸደቕ ንዘለዓለም ሊቀ ካህን ኮይኑ ከም መራሒ ምእንታና ኣተዎ ናብቲ ውሽጢ መጋረጃ ተእትወና ተስፋ ድማ ኣላትና ኢልና ዕብራውያን 6:17 ክሳብ 20 ዘሎ እንቢበ መሊሱ እውን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ 19 ክሳብ 23 ስለዚ ኣሕዋትየ ሳላ ደም ክርስቶስ ሳላመን ሳላ ደም ክርስቶስ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ኣይነይቶም እታ ናይ ሰማይ ቅድስተ ቅዱሳን ዘእቱ እምንቶ ክበሃል ከሎ ዕድል መሰል ትብዓት ረኺብና ኢና ዝብለና እናኣትዎ ከዓ በቲ መጋረጃ ማለት ብሰብነቱ ብዝተኸፍተ ሓድሽን ህያውን ዝኾነ መንገዲ ኣቢልና ኢና ኣብዚ ቤት ኣምላኽ ዓብይ ካህን
አሎና ስለዚ በዲለ ካብዝ በልሕልና ብንስሓ ልብና አንጽህና ሰብነትና ብንጹህ ማይ ሓጺብና ብቁኑዕ ልብን ብምሉእ እምነትን ናብ አምላኽ ንቕረብ እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ ስለዚ ነታ ንጽበያ ዘለና ተስፋ ብዘይ ምውልዋል አጽኒዕና ንሓዛ ይዝብለና ዘሎ ስለዚ ካብዘን ክልተ ሐዋርያው ቃል እንመሃሮ ነታ እንተደአልዩ እቲ ናይ መወዳእታ ተስፋና ኣብዛ አምላኽ ዝፋኑ ዝተኸለላ ሰማያዊት ቅድስተ ቅዱሳን ማለት ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ምእታዊ እቲ ናይ መወዳእታ አልቲሜት ጎል ናይ ተስፋና ንሱ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምድሓን ናይ መወዳእታ ጎል ኣይኮነን ግን ምስ ሓጢአትና ናብዛ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ክንኣቱ ስለ ዘይንኽእል ናብ ሕብረት አምላኽ ክንጽንበር ስለ ዘይንኽእል እቲ ቅዱስ ዝኾነ አምላኽ ቅዱሳን ክንብለይ ስለ ዝብለና ካብ ሓጢአትና መጀመርያ ክንድሕን ነይርና ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ተስፋና ግን ኣብቲ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኣብቲ ማሕደሩ ዝገበረሉ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ሰማያዊት ቅድስተ ቅዱሳን ናብ ምእታዊት ናይ መወዳእታ ተስፋና ማለት እዩ እቶም ናብዛ ስፍራ እዚኣ ዝኣቱ እቶም ዝደሓኑ ጥራዮም እቶም ዘይደሓኑ ምስ ሓጢአቶም ናብዛ ስፍራ እዚኣ ከኣቱ ኣይክእሉን እዮም ካብዘን ጥቕስታት ንምሃሮ እዚ ተቐዳማይ እቲ ካልኣይ ድማ ናብዛ መቕደስ እዚኣ ናይ ምእታው ዕድልን መሰልን ብኸመይ መንገዲ ከም ዝረኸብና እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ልክ ከምቲ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህን ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ከኣቱ እንተደኣ ኮይኑ መጀመርያ ስለ ገዛ ርእሱን ስለ ህዝቡን መስዋዕቲ ከቕርብ ነይርዎ እዚ ኸማን ብክንደይ ፍርህን ረዓድን ምናልባሽ ንሱ ዘይፈልጦ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ ሓጢአት ከይህሉ እሞ ከይቅዘፍ ተባሂሉ እግሩ ብመፅዓን ተኣሲሩ ዝኣቱ ነይሩ ማዕረ ክንደይ ብፍርህን ብረዓድን ይኣቱ ከም ዝነበረ ስለዚ በቲ መጋረጃ ቡይ ዝኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ናብቲ ናይ ዘለዓለም መሕደሪና እግዚኣብሔር ዝኸፈቶ ህያውን ሓድሽን ደገ ብሰብነቱ ገይሩ ከም ናኣቱ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት ስለዚ እቲ ዕድልን መሰልን ዝረኸብና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናይታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ሊቀ ካህን ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ብውቢልና ኢና ናኣቱ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህንኮ ንስለ ገዛ ርእሱ ጥራይ ኣይኮነ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣቱ ነይሩ ነቲ ወኪልዎ ዘሎ ህዝቢ ንኩሉ ወኪሉ ንኩሎም ሒዙ እዩ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣቱ ነይሩ በቲ ዝፍጽሞ መስዋዕቲ ድማ በቲ ምንጻግ ደም ሕድገት ሓጢአት ይረኽቡ ነይሮም ማለት እዩ ሓጢአቶም ይኽደነሎም ሓጢአቶም ይሽፈነሎም ነይሩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህን ኮይኑ ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ናብኣ ስለ ዝኣተወ ኢና ነዛ ተስፋ እዚኣ ብቕዓት ንኸውን ማለት እዩ እቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ዝሞተን ሰብነት ክርስቶስ ናብዛ ሰማያዊት ቅድስተ ቅዱሳን መጋረጃ ተምሳሌት እዩ ልክ እዚ መጋረጃ ነቲ ቤተ መቅደስ ከም ዝጋርዶ እሞ ከዓ ብኡ ቢሉ ድማ እቲ ሊቀ ካህን ከም ዝኣቱ እቲ ሓድሽን ህያውን ተባሂሉ ዘሎ ከም መጋረጃ ተመሲሉ ዘሎ ድማ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ካባና ዝወሰዶ ለቢስዎ ዘሎ ስጋ ብኡ ቢልና ኢና ንኣቱ ማለት እዩ እንድሕር ኣስተውዒልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ ካብተን ዝተፈጸማ ዓበይቲ ተኣምራት ሓንቲ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተተርተረ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ተኸፊቱ ምክንያቱ ናይ ብሉይ ኪዳን መወዳእታ ፍጻሜ ናይ ሓድሽ ኪዳን ድማ ናይ መጀመርያ ሓንሳኣን ሓዋርን ዝፍጸም መስዋዕቲ ስለ ዝተፈጸመ እቲ ብእንስሳታት ዝግበር ዝነበረ መስዋዕቲ ብድሕሪኡ ኣየድለኒ ማለት እዩ ምናልባሽ እታ ቤተ መቅደስ ክትፈርስ ገለ ዓመታት ብድሕሪኡ ክቐፅል ነይርዎ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ግን እታ ቤተ መቅደስ ሓንሳ ምስ ፈረሰት ክሳብ ሕጂ ኣይተሃንፀትን ዘላ ማለት ፈሪስያ ዘላ ምህናፅ እውን በቲ ኣምላኻዊ ሓሳብ እንድሕሪእናዮ ዘድልይ ኣይኮነን ኦልሬዲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኣብ መስቀል ክሞት ከሎ እቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣይሁድ ዝነበረ መጋረጃ ተተርቲሩ እቲ ምክንያት ድማ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እታ ብማሕላ ዝተዋህበት ተስፋ እዛ ናብዛ መቅደስ እዚኣ ምእታው ክትከውን ከላ እቲ ናብኣ ዝኣቱ ሓድሽን ህያውን መንገዲ ድማ ጎይታ ባዕሉን መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ኢሉ ኣሎ ሎሚ ከምኡ ድሕሪልና ብዙሕ ድምፂ ኢና ንሰማ ኣይኮነን ኖ ሓደ መንገዲ ዳ እምበር እቲ እንኮ መንገዲ ኣይኮነን ዝበሃለና ግን
ጎይታ ባዕሉ እቲ እንኮ መንገዲ ኣነ እንተ ዳይልና ኖ ተጋገለኻ ክንብሎ ይንኸልና ካልእ መንገዲ እንተ ዝህሉ ምገለጸ ነይሩ ማለት እዩ ግን ቶማስ እቲ መንገዲ ኣይንፈልጦን ኢና ናበይ ከም ትኸይድ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ከመይ ጌርና ኢና እቲ መንገዲ ንፈልጦ ምስ በሎ ኖ እቲ መንገዲ ኣነ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ናይ ምልባስ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናብ ሕብረት ኣምላኽ በታ ዝለበሳ ስጋ ብኣቢልና ክነኣቱ ስለ ዝደለየ እዩ ስለዚ ንዓና ወኪሉ ክቐፅዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ክሞተልና እንተ ደኣ ኮይኑ ስጋና ክለብስ ነይርዎ ንሓይሉ መሲዒሩ ድማ ክትንስእ ነይርዎ ናብ ሰማይ ድማ ክዓርግ ነይርዎ እቲ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦ ቅቡል ክኸውን ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብታ ተስፋና ንክንኣቱ ናይ ግድን ከም ጎይታና በዕርገት ናብ ሰማይ ክንገዕዝ ኣለና ማለት ስለዚ ዕርገት ኢልና ክንዝክር ከለና ዕርገት ኢልና ክንመሃር ከለና ንሕና ድማ ሓደ ግዜ ብኻልኣይ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ናይ ዘለኣለም መሕደሪና ከም ንዓርግ ከም ንውሰድ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዚ ኢና ክንዝክር ዘለና ስለዚ ንውሰድ ተዳኡ ኮይናስ ነዛ ምድሪ እዚኣስ ኣጋይሽና ማለት እዩ ስለዚ ትቐንዲ ኣቃልቦና ትቐንዲ ኣድህቦና ትቐንዲ ሓይልና ክነጥፍኣሉ ዘለና ብኸመይ ተዳሊና ክንጸንሕ ከም ዘለና ብኸመይ ምድሓና ክንዕቅብ ከም ዘለና እቲ ቀንዲ ኣቃልቦና ክወስድ ዘለዎ እቲ ናይ ሰማይ ነገር ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ተኻላይ ትሕቶ ዘለሃና ድማ ብኸመይ ኢና ናብቲ ተስፋና ዝፍጸመሉን ዝርከበሉን ቦታ ንኸይድ ከመይ ኢሉ እዩ ጎይታ ነቲ መገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም ዝበለና ምናልባሽ እዚ ሕቶ እዚ ቀሊል ሕቶ ኣይኮነን መልሲ እውን ብቐሊል ዝመለስ ኣይኮነን ስለዚኣ ድማ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ግዜ ነቲ ክብድ ዝበለ ሕቶ ኣእምሮና ክበፅሖ ዘይክእል ግናኸ ነቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተገሊጹ ዘሎ ራሽናል ብዝኾነ ማይንድ ዋላ ኣይንረዳእዮ ግን ምስጢር ስለ ዝኾነ ብእምነት ንቕበሎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ እዩ ቶማስ እቲ መንገዲ ኣይንፈልጦን ኢና ከመይ ኣቢልና ኢና ክንከይድ ዝበለሉ ምክንያት ድማ ንስ እዩ ስለዚ ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክመፅእ ዝኽእል የለን እቲ መንገዲ ኣነ እቲ ህይወት ኣነ እቲ ሓቂ ድማ ኣነ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ዓለም ምስ ኩሎም ደቂ ኣንስቲ ዓብታን ኩሉ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ትግእዛዊ ነገር ብረስን ሓዊ መኺኹ ኣብቲ መወዳእታ ፍጻሜ ክጠፍእ ከሎ እቶም ካብ ወገን ሓቂ ዝኾኑ ደቂ ኣምላኽ ግና እንታይ ይገብሩን እዮም ብኡ ኣይሓልፍን እዮም ማለት ኣይህሙኾምን እዩ እግዚኣብሔር ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ስለ ዝወለደና ናብቲ ናይ ዘለኣለም መሕደሪና ዳ የክበና እምበር ምስታ ጠፍእ ዓለም ኣይንጠፍን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ንገዛ ርእሱ ከም መንገዲ ገይሩ ምግላጹ ልክ ከምዚ ብእግርና ንኸደሉ መንገዲ ወይ ድማ ማኪናና እንዝውረሉ መንገዲ ማለቱ ኣይኮነን እምነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ኣቦታትና እንታይ ኢሎም ኣሎ ቃልካ መሃረኒ መንገድታትካ ድማ ኣርአኒ ሕግታትካ ኣፍልጠኒ ክብሉ ከለዉ እቲ ክንምራሓሉ ዝግባአና ጎደና እቲ መንፈሳዊ ህይወትና ክነቕናዓሉ ዝግባአና መርሓ ጎደና እንታይ ምዃኑስ መሃረና ግለጸልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ልክ ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያትን ካህናትን ብትንቢቶም ኮነ ብኣገልግሎቶም ከም ፀረግቲ መንገዲ ኮይኖም ነቲ ናይ ክርስቶስ ምምፃኦም ኣበሲሮም ኩሎም ነቲ ምምፃእ ናይቲ መሲሖም ዘበስሩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህያውን ሓድሽን መንገዲ ዝተባህለሉ እዛ ቀዲምና ዝገለጽናዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ለቢሱ ዝሓለፈ ኩሉ መድረኽ ንዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ጎይታ ኮነ ደቀ መዛሙርቱ እውን ነቲ መልእኽቶም ኣነፂሮም በቲ ዝፈልጥዎን ዝርድእዎን ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ዘንብቦን ከምቲ ነቢ ኤርምያስ ዝበሎ ከምቲ ኢሳያስ ዝበሎ እናተባህሉ ኮት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ጎይታ ቀድሚ ምግላጹ ጎይታ ቀድሚ ምውላዱ ሞኸዓ ጻድቃናት ዝነበሩ ንኣምላኽ ዘስመሩ ቅዱሳን ኣቦታት ክሞቱ ከለዉ ናበዮም ዝኾኑ ነይሮም ናብ ሲኦል እዮም ዝኾኑ ነይሮም ሲኦል ኣብ ትሕቲ መን ትመሓደር ነይራ ኣብ ትሕቲ ሰይጣን ማለት እዩ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ ግና እሞኸዓ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ናብ ሲኦል ይኸይዱ ስለዚ ድማ ነቲ ክጽበይዎ ፀንሑ መልእኽቲ ተስፋ ምስ ነገሮም ድማ ሒዝዎም ምርኮ ማሪኹ ናበይ ከም ዝኸደ ዝነግረና ናብ ሰማይ ከም ዝኸደ እቶም ድሕሪ ግልጸት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመቱ ኩሎም ድማ ናብ ዕረፍቲ ናብ ገነት ከም ዝኸዱ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ መንገዲ ኣነ ክብለና ከሎ
أتي مثلا عدلن نابتنا يزل على محدري إن أتولو إن خدلو مرحا قدنا قويتنا مخاني نقرنا زلو مالتي أون جيل يوحنس مراف 10 تايز بلالو اتنا بدن بأباقي بأفدق زي أتو بخال وغن زحكر نسو سراغن قحيلان كم زخونه بحق بلكم اللهو بحق بلكم اللهو تأفدق أباقي أنا بزي بأي زأتو خد حنيو كوفرن كأتنيو موغاسيون كركبيو سراغ يخسرن كحادن كتفن تزي كوينو أي مزنيو أنا قنا هيوت مسترفو من تخرخ بايز مسأخو اتحياواي قواسا أنا اتحياواي قواسا هيوتو بجاباقي يحلف قواسا مچم كاب دنب أفيرو مالت أوسيوس سغيلا يقد فنيو نتنطريتو حيزوان تايقبر كاب دنب يفرن نابتي زبلا عند ستن كرخوالو زخلا دما يمرحن تراي موسى زي كونا دما كاب تقوادا أراوي دمان تايقبرنيو يحلواني إذي اتناي قويتا قسنة تمثاليتي سلازي قويتانا يسوس كريستوس دما مدحان كفيل لكم اللخمو بعلى خفلت ايكونا زبل مالتي كسابتي زل علماوي زخونة سفرانا ومحضرين أصابنا أتو ألت زقواسينا ألت دما بزلنا زبلا زمقبنا كاب كله تسأرار حيل دما زحلونا نسو مخاني غلام ناس نقرنا سلازي قويتانا يسوس كريستوس كم دقة تقليس الله كمتي قطان منقدي تاسباب افدغون تغليص له مالت سلازي اتنا بدحنت كوننا منكس سمايت ان اتولو منقدن افدغن غويتنان مدحينا يسوع كريستوس مخانيو زنغرنا زلو مالت بو كله خنه كابت زخنه زبلدما بزي بو زخنه يلن زبلنا دما بزي مخنياتي سلازي ناي غويتا منقد مخان بخمي تغليص نزبلو نزبل ارستلو نا إبراهيم صحافي معرف 10 فد إسرائيل تايلولو إن آتو خآبة مجارجة بسبنتو زتخفته بسجوز قدسلنا حدشن هياون منقد أبيلنا إنابلنا له سلازي اتسجانا ملباسو عبي زخنا ملختي زلوا سلازي أرما بيت كريستيان نخلو خنردو سلازين خل مستير السجاويلا كمستير جالس أتزلا مالتي سلازي كريستوس أب كندنا كموت انت داخلين سجانا خلبس نيروا ملكوت كموت سلازي كل جن ملكوت نسجانا سلستوا هادو اتي زلبس السجا خموت كله ملكوت نتي ناي سجا نجر جنزوب يزجبرو اتسجا ما نتناي ملكوت نجر جنزوب سلاز جبرو قويتنان من حنان يسوع كريستوس بسجا موته بمنفسكنا هيا كنا نبلو دما نزع بالنتيو مالتي سلازي لك همتي تناي بولي كيدان لك كهنا قدمنا زغلصنايو نخلو تحزب وكيلو ناب قدسان كم زاتو سلازي حدث غاي زلو حدا مننت زلو حدا بحريم زلو مالتي اتي ملكوتاو املاخنا انا وكيلو كموتلان انت دا خوينو ناب قدم እግዚአብሔር አቦ خرايلنا دما انت دا خوينو ግን ስጋና خلبس نيرو مالتي سلازي اتي هياو منغدي اتحدش منغدي تباهل زلو اتسغانا لبيس منتانا زموتن استنسون ناب سماي دما زعرغون مخانو اتي زل علما وليق كان كاين اب قدم እግዚአብሔር كرايلنا مخالو نزي كله زتقال المخانينا خنردان خل مالتي قال ابز منقد زخونه سغوغنا بخمينا نخيد نقعزن سلاز منقد انت اخذ قبرلو تخدل لي هايكونن تقعزل لي ها سلاز غويتا دما منقدي اند حريلو منقدي ناب سمايات زبصح نافت نايزل على محضرنا زبصح انت دا خوينو بخمينا نز منقد زي كنكدلو زلنا مالت بت منفسا مرداتاي تقدماي اكل سبنتو بمخاني سلازن احنا اب كريستوس ننبر كريستوس دما ابانا ينبر كنمل كلنا لك كمتي كريستوس تمالالسو خمو خينا كنبر كمو خينا نحسب نسو نتا موتنا خمس موته نحنا دما نتا صادقن قدستن زخونت هيوتو ابزا مدرزيا خنبرا خمزلناي كن بخمينا اكلات خينا نحريلنا بتي ابانا استفصمه بامنت استفصمه مسيرات بيت كريستيان نابنتنا مجمريا أكل كريستوس نخنكون كريستوس أبانا نحضر بيت كريستيان أبانا تفصمه مسيرة أمكات مسيرة ميرون مسيرة قدس قربان الله كل جزء هم تنمهارو
እዚህ ምስቲ እለት እዙዝ ህይወት ምህላው አካል ክርስቶስ ኮይና ንኽንቅጽል ክርስቶስ አበና ንኽነብር ንሕናውና ክርስቶስ ንኽነብር ሓደ ካብቲ ዘኸለናይ ማለት እዩ ግን እሱ ጥራይ ድማ ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ምዙ ዝኸደልና ድማ ኣብቲ ዕለታውን ማሕበራውን ናብራና ድማ ነቲ ኣካልነት ናይ ክርስቶስ ብግብሪ ምግላጽ ናብነት ሓደ ሰብስ ክርስቶስ መድሓኒ እንተዳኢልካዮ ሞ ከዓ ናይ ዘይደሓነ ባህሪ ሰብ ተርኢ እንተዳሃሊኻስ መጀመርያ ንኣኻ ከም ዘደሓነካ ርየኒ እሞ ድሕሪኡ ክቕበለካ እንተዝብለና እንታይ ኢና ክንብል ሓቂ እዩ ኣይኮነን እዚ ናይ ከምዚ ዓይነት ሕማም መድሃኒት እዩ ኢልካ ንሓደ ሰብ መድሃኒት ክሸጠሉ ከተብን እናተጋደልካ ከላ ንስኻ ግን በቲ ሕማም ተጠቂኻ እንተዳሃሊኻሲ መጀመርያ ፈዋሲ ንርእስኻ ፈወሲ ዝብለካ ኣይኮነ እንዲ ስለዚ ክርስትና ድማ ናብራ ስለ ዝኾነ ኣብ ክርስቶስ እንተዳሃሊና ኣካላት ክርስቶስ ተዳ ኮይና ኣካላት ሰብነቱ ተዳ ኮይና ብግብርን በቲ ኣናብራናስ ናይ ብሓቂ ኣካሉ ምዃንናስ ከነገር ክንከላለና ማለት እዩ እዚ ናይ ድሑናት ግብሪ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ጎይታ እንተዳ ድሒንና ናይ ግድን እቲ ባህሪና ኣነባብራና እቲ ፓተርን ኦፍ ላይፍ ኩሉ እቲ ጎሊነት ዝበሃል እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ሽታ ክሽተት ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ሰብነትኩም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሙኸዳ ንኣካል ክርስቶስ ወሲዶ ኣካል ኣመንዝራ ክገብሮ ይግባእ ኢልና ኣሎ ማለት ምናልባሽ ኣብዚኣ ብንጹር እቲ ኣመንዝራ ምዃን ንዘይተገባእካ ምዃን ነቲ ለቢስካዮ ዘለኻ ኣካል ክርስቶስ ኣካል ኣመንዝራ ምግባር ምዃን እዩ ዝነግረና ዘሎ እዚ ሓጢኣት እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ግን ትኻል ሓጢኣት እውን ክንሓጥእ ከለና ነቲ ለቢስናዮ ዘለና ኣካል ክርስቶስ ንዕኡ እንታይ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ኣካል ናይ ሓጢኣት ንገብሮ ኣለና እሞ ስለዚ እዚ ግን ንክርስቲያን ዝግባእ ከምዘይ ምዃኑ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩሉ ንፍጹም ሓጢኣት ሓቐና ልክዕ ከምቲ ኣብ ምንዝርና ተቐይሱ ደሎ ካብ ምንዝርና ብዘይንእስቲ ካልእ ሓጢኣት እውን ማዕረ ክንድኡ ዝኾነ ስምብራት ከም ዘለዎ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ምናልባሽ እንታይ ዝብለና ኣሎ ብዚ ነቲ መንገዱ ንፈልጦ ምዃንናን ብግብሪ ከዓ ኣብቲ መንገዲ እቲ ንጓዓዝ ከም ዘለናን ብግብራዊ መንገዲ ከነረጋገጽ ክንክእል ኣለና እተን መንገዲ ክልተ እየን ዘለዋ እቲ ሓንቲ ቀጣን እቲ ሓንቲ ድማ ገፋሕ ኢልና ኣሎ ስለዚ በታ ቀጣን መንገዲ ክንከይድ ከለና ክርስቶስ ንሕና ኣካሉ ንሱ ድማ ምስ ኣባና ከም ዝነብር በቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንነብሮ ናብራ ኢና ክንገልጾ ንኽእል ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ዘላ ሓሳብ ከንብብ ሞ ሽዑ ሓንቲ ኣብነት ጠቂሰ ክወደየ እምበኣር ናብ ገዛ ህይወትና ንመለስ እሞ ንህይወትና ተጠንቂቕና ንመርምር ነቲ ናብ ሰማይ ናብ ሕቑፊ ኣምላኽ ዝመርሕ መንገዲ ብዘይ ዝኾነ ውልውል ብንጹር ከም ዝፈለጥናዮ ኣብቲ መንገዲ እቲ ቀልባዕባዕ ከይበልና ንቕድሚት ንጓዓዝ ከም ዘለና ነቲ ተዳሊልና ዘሎ ሰማያዊ ስፍራ ድማ ብክብሪ ከም ንወርሶ ነረጋገጽ ካብዛ ናብ ዓዲ ተእቱ ቅንዕቲ መንገዲ የማነ ፀጋም ከይነላግስ ወይ እውን ነቲ መንገዲ ከይወዳእናዮ እቲ መወዳእታ ደበኺሉ ከይርከበና ንጠንቀቕ ህይወትን ክብርን ተሓሲምና ጥፍኣትን ስቃይን ኣይንምረፅ ብለና ኣሎ ምስቲ ናይ ጎይታ ዕርገት ዝኸይድ እንታይ ኣብነት ክጠቅስ ደሊ ኣብቲ ቀደም ዘመን ንኣብነት ሓንቲ ሃገር ምስ ካልእ ክትዋጋእ ከላ እቲ ንጉስ መሪሕዎም እዩ ዝኸይድ ምናልባሽ ኣብ ድሕሪት ኮይኑ የዋግእ ኸውን ግን ካብቲ ከተማ ክወፅእ ከሎ እቲ ንጉስ መሪሕዎ ነቲ ሰራዊት ይፋኖ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ድማ ብዓብዪ ፅምብል እዩ ዘፋንዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ተኻይዱ ስዒሮም ክመፅእ ከሎ ድማ ምርኮኦም ኩሉ ማሪኾም ነቶም ዝማረኽዎም ብመስረዕ ሰሪዖም ልክዕ ከምቲ ብሰላም ዝተፋነው ከምኡ ድማ ብዓብዪ ፅምብል እዩ እቲ ህዝቢ ዝቕበሎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንጉስ ንውግእ ምስ ወፈረ እቲ ህዝቢ ገዲፍና ኸይዱ ጠሊምና ኣይብልን እዩ ንሓደ ዓብዪ ጉዳይ ንሓደ ዓብዪ ስራሕ እቲ ሃገር ብሰላም መታን ክንነብር ንፀላእታ መታን ክስዕር ናብ ሓደ ዓብዪ ተልእኾ ከም ዝኸደደ ኣሎም ዝሓስቡ እምበር እቲ ንጉስ ገዲፍና ኸዲዕና ኢሎም ኣይሓስቡን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ድማ እቲ ኩሉ ግብሪ ምድሓን ፈፂሙ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ንሓደ ዓብዪ ተልእኾ ዳኣሉ ኸይዱ ዘሎ እምበር ልክዕ ከምዚ ጠንጢንና ዝኸደ ጌርና ክንሓስቦ ከም ዘይብልና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ሓደ መርዓዊ ኣብቲ ግዜ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ
مرعوي كحس خلون تايز بحال نافتا حسيتي خيد مو كل تسمامي أمس ودأ نبيتي زملس نبيتي ملس مو نتا حسيتي مثلا كنبرو له زخولو بيتي زدالو بيت أدالي مسودة جن أبوه أبروف كجبرو له مالتي إتا أبوه خايف قدلو نافتا مرعاتو أيملس نافتا حسيته أيملسني سلازي نتا التمرعوا زخون بيت أدالي خلخا حج خير كختم ساعات خلي خمس سبهله زخون announcement خي جبره سلاحي لي زخيد كيدو دما نتا تحسي وازلو مرعاتو يمصا مالتي سلازي كريستوس دما أب عبي ميشن أب عبي سراح يزلو حدا جزيه جن نحنا بزي حسبنا بزي تصبنا مسيو خوسلنا مخانو بزنا ارغات ملختون كنحسب نخلينا مو እግዚአብሔር ሰማህርና ቃል አብልብና حضرو كم تستمهرنايو كم خينا خنبر እግዚአብሔር بصقو يدغفنا